कम उम्र बच्चों की तरबियत करते हमने बड़ों को ही देखा है, लेकिन इसके बरअक्स जब कोई छोटा बच्चा बड़ों की तरबियत करता दिखाई दे तो हैरत भी होती है और ताज्जुब भी। यहाँ उस बच्चे का जिक्र होने को जा रहा है जो कम उम्री में बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, जिसने इस छोटी सी उम्र में नौजवानों में फ़लसफ़ा खुदी को परवान चढ़ाते हुए उनमें अकाबी रुख को बेदार करने का जो बेड़ा उठा रखा है, वो इंतहाई गैर मामूली बात है। एक ऐसे वक्त में जब हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार हो चुकी हो और वो वतन जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है टिकटॉक, पबजी और स्नैक वीडियो जैसी हराफात में मुब्तला होकर अहलाकियात का जनाजा निकाल रहे हों, वहाँ उनमें इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को उजागर करते हुए इनकी सोई हुई गैरत को जगाना इस बच्चे का गैर मामूली कारनामा है। जबकि शोर ज़दा कबायली इलाकों में जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ के लोगों के सामने अपने लेक्चर्स के ज़रिए तालीम की अहमियत को उजागर करना एक इलाही कुर्बानी, इस बच्चे को हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल कहना बिल्कुल बेजाना होगा। हमाद साफ़ी एक ऐसा नाम है जो किरदार के लिहाज से हमारे माशरे के दीगर बच्चों से यकसर मुख्तलिफ है। जैसा कि वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करने के हवाले से हर अमल अपनी मिसाल आप है, ये पाकिस्तानी अवाम की इन से बेपनाह मोहब्बत ही है जिसकी बुनियाद पर इस कम उम्री में ना सिर्फ नन्हे प्रोफेसर के खिताब से नवाजा गया बल्कि एक दुनिया इसे नन्हे सहाफ़ी के नाम से भी जानती है। गैर मामूली शोहरत का हामिल ये बच्चा और इसके लेक्चर्स अवामुन्नास में किस कदर मकबूल हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लाखों मुद्दाहों को इसकी हर नई वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। दुनिया की तमाम आसाइशें मुयस्सर होने के बावजूद इस बेवक़्त दुनिया की रंगीनियों में गर्क होने के बजाय कम उम्री में अल्लाह से लो लगा लेना एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल और इनाम है, तो दूसरी तरफ इस बच्चे को माँ बाप की तरफ से मिलने वाली तरबियत और मुखलिस उस्ताज़ा की काविशें भी इसके पीछे कार फरमा हैं। मगर जहाँ इसे सराहने वालों की कमी नहीं, वहीं चंद आकबत नाअंदेश जब ऐसे बच्चों को जो मुल्क और कौम का फ़ख्र होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने पर दादे तहसीन देने और हौसला अफजाई करने के बजाय सोशल मीडिया पर इनकी हौसला शिकनी करें तो फिर दुख भी बला का होता है। दुनिया भर की तमाम आसाइशों के होते हुए जब इंसान दुनिया से बेरग़बत हो जाए तो ये अल्लाह पाक के फ़ज़ल की निशानी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फ़ज़ल अपने मुकर्रब बंदों पर ही फरमाता है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जब इंसान दुनिया से बेरग़बत हो जाए तो ये अल्लाह के करीब होने की निशानी है। लेकिन हमारी बदबख्ती का ये आलम है कि अगर कोई इंसान अपनी आक़िबत को सामने रखते हुए दुनिया से जी हटा ले तो उसे सराहने और उसकी पैरवी करने के बजाय तफरीह के तौर पर उल्टा तमस्खुर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे अहबाब पर इंतहाई दुख तब होता है जब इन्हें दाएं बाएं कंधों पर मौजूद फरिश्तों के एहसास से भी आला दिखते हैं जो इंसान की एक एक हरकत को कलम बंद कर रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है कि सूरह अल-ज़लज़ल में आखिरी 2 आयात भी हमारी रूह को ना झंझोड़ सकें और हम उसके मफ़हूम को ही समझने से कासिर हैं। कितने अफसोस का काम होगा जब नामा अमाल खुलने पर हम किसी की अच्छी बात की तायीद ना करने पर ईमान के तीसरे और सबसे कमज़ोर दर्जे से भी अपने आप को महरूम पाएंगे। ये बेहतरीन तरबियत का फुकदान ही है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ला इल्मी में जबकि अक्सर औक़ात तो कसदन ही ऐसी हरकतें सरज़द होती हैं। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि यहाँ फ़राख़दिली के मुकाबले में पुश्त ज़हनियत और तंग नज़र लोगों की बख्तात रही है। बिलफ़र्ज़ किसी को अच्छी गाड़ी या अच्छे कपड़े मुयस्सर आ जाएं तो इस पर एतराज़ शुरू हो जाता है कि किसी के पास अच्छा घर हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। किसी को तालीमी लिहाज से काबिल देखें तो अल्लाह रहम फरमाए इस पर भी कसीदे और तो और दीनी मामलात में किसी बड़े मनसब पर बैठे उलमा के चाहने वाले बढ़ जाएं तो इस बेचारे पर भी फतवों की वो बौछार हो जाती है कि अल अमान अल हफीज़ किसी का चलता कारोबार देख लें तो आसानी से वो भी हज़म नहीं कर पाते। अभी हाल ही में मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने अपना ब्रांड
کیا لانچ کیا؟ بدتمیزی کا نہ تھمنے والا طوفان سر پہ اٹھا لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں؟ آخر کیوں ہم سے کسی کی شہرت، حیثیت، نام اور مقام و مرتبہ برداشت نہیں ہوتا؟ ان ساری خرابیوں کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے بہت سوچ بچار اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ عاجز اسی نتیجے پر پہنچ پایا ہے کہ یہ احساس کمتری اور نفسیاتی مسئلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور یہ نفسیاتی معاملہ دو چار افراد کا بھی نہیں رہا، بلکہ اب ہمارا معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ فی الحال مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج بچوں کی اکثریت ماں باپ کو سکھ دینے کے بجائے جس دکھ اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اس سے ماں باپ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ ایسی اولاد سے اب بیزار دکھائی دینے لگے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے جب حیدرآباد کے ایک محلے میں 4 بچوں کے اجتماعی جنازے اٹھے، اور یہ وہ بچے تھے جو ماں باپ کے علم میں لائے بغیر مقامی دریا میں نہانے کی غرض سے گئے تھے اور نہاتے ہوئے ڈوب کر ابدی نیند سو گئے، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ ایک لمحے کے لیے کوئی سوچے کہ کتنی محنت اور مشقت سے پال پوس کر ماں باپ نے انہیں بڑا کیا ہوگا، کیا گزری ہوگی ان پر جب انہیں یہ افسوسناک خبر ملی ہوگی، کون کون سے سہانے خواب ہوں گے جو ان کے لیے ماں باپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور کیا رکت آمیز مناظر ہوں گے جب ان کی میتیں گھروں سے اٹھی ہوں گی۔ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ تو محض ایک حادثہ تھا جسے اس لیے بیان کر دیا چونکہ عاجز خود ان بچوں کے جنازے میں شریک تھا۔ اس نوعیت کے درجنوں ایسے واقعات ہیں جو آئے روز پیش آتے رہتے ہیں۔ کیا خوبصورت سے پیارے بچے ون ویلنگ جیسے خطرناک شوق میں جان سے ہاتھ دھو کر اپنے والدین کو زندگی بھر کا صدمہ نہیں دے جاتے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ آخر ہماری یہ نسل کہاں نکل پڑی ہے؟ آخر کیوں آج کے نوجوان نسل کا اخلاق بگڑ کر اس حد تک جا پہنچا ہے کہ انہیں ماں باپ کو ساری عمر کے لیے غم دے کر جانا بھی گراں نہیں گزرتا؟ آخر کیوں ہماری نوجوان نسل اپنی ان صلاحیتوں سے محروم ہو چکی ہے جو اسے ملک کے لیے استعمال کرنی تھی؟ سوچ کر ہی افسوس ہوتا ہے کہ تعداد صلاحیتوں سے مالا مال جس ذہین بچے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ بے معنی اس لیے نہیں کیونکہ معاشرے کے دوسرے بچوں کی طرف نگاہ جائے تو معاملہ انتہائی سنگین دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراتفری اور بے روی کے اس بھیانک دور میں جہاں ہماری نوجوان نسل خود اپنی ہی تباہی کی طرف گامزن ہے، وہیں جب حب الوطنی کے جذبے سے سرشار سوشل میڈیا کے محاذ پر مستعد کھڑے رہتے ہوئے حماد صافی جیسے بچے کو اپنے لیکچرز کے ذریعے نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے ان میں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارتے دیکھتے ہیں تو واللہ اس بچے کی محنت جو کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کارنامہ ہے جس پر فخر ہوتا ہے، تاریخ نے وفا کی تو حماد صافی کی ان کاوشوں کو سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔